JK News। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उज़मा ज़मान। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि कश्मीरी आवाम 20 अप्रैल को रियासत भर में सानिया सियाचिन के लिए दुआया तकरीबात मुनक्किद करके पाक फौज के साथ अपनी यकजहती का इजहार करेंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ को कायदे आज़म की कश्मीर पॉलिसी पसंद नहीं तो अपनी जमात का नाम मॉडरेट लीग रख लें। सियाचिन से फौज वापस बुलाने का ऐलान गैर दानिशमंदाना है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर गैर कानूनी जंगों के जवाबदेह हैं। उन पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलना चाहिए। लॉर्ड नज़ीर अहमद की JK न्यूज से बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि कश्मीरी आवाम पाक भारत मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने की कोशिशें तेज की जाएं। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के आवाम ने मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून खित्ते में नफरत की अलामत बन चुकी है। आज़ाद कश्मीर के डिप्टी अपोजिशन लीडर चौधरी तारिक फारूक ने कहा है कि भिंबर के तरक्याती मंसूबों में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करके करप्शन और बददियानती की इंतहा कर दी गई है। सियाचिन के गयारी सेक्टर में बर्फ के लाखों मन तोदों के नीचे दबे। पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी, कालम निगार और शायर जुनैद अंसारी की खसूसी नज़्म भी खबरनामा में शामिल है। महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर के हड़ताली मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए DG हेल्थ का सेक्रेटरी हेल्थ को मकतूब। JK न्यूज की खसूसी रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम सरापाए एहतजाज। भिंबर में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लिया। बैन सूबाई बॉयज अंडर 14 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को शानदार मुकाबले के बाद 4-2 से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि कश्मीरी आवाम 20 अप्रैल को रियासत भर में सानिया सियाचिन के लिए दुआया तकरीबात मुनक्किद करके पाक फौज के साथ अपनी यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाक फौज को सलाम करता हूँ, पाक फौज हमारी मुहाफिज है। कश्मीर का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर शहीदों और गाजियों की सरजमीन है जिन्होंने डोगरा हुकूमत के खिलाफ बगावत में अपनी खालें उतरवाईं। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि कश्मीरियों को जुदा करने वाली खूनी लकीर मिट कर रहेगी। भारत की 8 लाख फौज कश्मीरियों को ज्यादा अरसा तक अपने गासबाना तसल्लुत में नहीं रख सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम मुत्तहिद व मुनज़्ज़म है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत, अवाम और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान मुत्तहिद व मुनज़्ज़म है, जो अहले कश्मीर के लिए बाइस इत्मीनान है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान हमारे ईमान का हिस्सा है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए कश्मीरी अवाम अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। इस मौका पर एक करारदाद के जरिए सानिया सियाचिन पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया और फौजियों के वर्सा से दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। एक और करारदाद के जरिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर
اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی طرف سے استحکام پاکستان و سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم و مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سردار سکندر حیات خان نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کو قائد اعظم کی کشمیر پالیسی پسند نہیں تو اپنی جماعت کا نام ماڈریٹ لیگ رکھ لیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرپشن کی انتہا کر دی ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم و پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما سردار سکندر حیات خان نے اسلام آباد میں نون لیگ کے زیر اہتمام منعقدہ عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاچن سے فوجیں واپس بلانے کا میاں محمد نواز شریف کا مطالبہ غیر دانشمندانہ ہے۔ اگر میاں محمد نواز شریف کو قائد اعظم کی کشمیر پالیسی پسند نہیں تو وہ مسلم لیگ نون کا نام ماڈریٹ لیگ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی لیڈرشپ آہستہ آہستہ مسئلہ کشمیر کو بھول رہی ہے۔ سکندر حیات خان نے کہا کہ سیاچن کے بعد آزاد کشمیر سے بھی فوج نکالنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جو پیپلز پارٹی یا کسی اور نے نہیں بنایا۔ سکندر حیات خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون قائد اعظم کی وارث جماعت ہے۔ اگر میاں محمد نواز شریف قائد اعظم کے وارث ہیں تو انہیں قائد اعظم کی کشمیر پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کو سیاچن سے فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ کرنے سے قبل کشمیریوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ سکندر حیات خان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ خطے میں وزیروں مشیروں کی جھنڈیوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلیئر غیر قانونی جنگوں کے جواب دہ ہیں۔ ان پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ لارڈ نذیر احمد کی جے کے نیوز سے بات چیت۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن اور برطانوی پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لارڈ نذیر احمد 5 اپریل کو 10 روزہ دورے پر پاکستان آئے تو اہل کشمیر نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ لارڈ نذیر احمد کے سرزمین کشمیر پر قدم رکھتے ہی 40,000 سے زائد افراد نے ہاتھ کھڑے کر کے لارڈ نذیر احمد کو پسندیدہ ترین شخص جبکہ بھارت پاکستانی حکمرانوں اور حکومت آزاد کشمیر کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ لارڈ نذیر احمد نے 10 روزہ دورہ پاکستان کے دوران آزاد کشمیر و پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریبات میں شرکت کی۔ ہری پور کے مقام پر اپنے اعزاز میں منعقدہ استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ نذیر احمد نے عراق اور افغانستان میں غیر قانونی جنگ مسلط کرنے پر سابق امریکی صدر جارج بش اور سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو نشانہ تنقید بنایا۔ ایک پاکستانی انگلش اخبار کی غلط رپورٹنگ کو بنیاد بنا کر لیبر پارٹی نے لارڈ نذیر احمد کی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لارڈ نذیر احمد نے برطانیہ روانگی سے قبل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جے کے نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہری پور کی تقریب میں 50 پاکستانی اخبار موجود تھے۔ انہوں نے درست خبر دی جبکہ ایک اخبار نے غلط رپورٹ کیا ہے۔ لارڈ نذیر احمد نے جے کے نیوز کو بتایا کہ ہری پور میں تقریب میں انہوں نے سابق امریکی صدر بش اور ٹونی بلیئر کو عراق اور افغانستان میں بے گناہ انسانیت کے قتل کا جواب دہ قرار دیا ہے۔ لارڈ نذیر احمد کا کہنا تھا کہ غیر قانونی جنگیں مسلط کرنے پر سابق صدر بش اور سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ 1 کروڑ پاؤنڈ کی رقم اپنا گھر بیچ کر بھی ادا کرنے کو تیار ہیں۔ لارڈ نذیر احمد نے بتایا کہ انہوں نے کسی کے سر کی قیمت مقرر نہیں کی بلکہ جنگی جرائم کا ذکر کیا ہے جن کا اظہار وہ اس سے قبل بھی مختلف تقریبات میں کرتے رہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ کشمیری عوام پاک بھارت مذاکرات کے خلاف نہیں، مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں۔ یاسین ملک سے گفتگو۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے 9/11 کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کی خواہش پر عدم تشدد کی جدوجہد شروع کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد قربانیوں کے بعد مسئلہ کشمیر کو پس پشت ڈالنا ناانصافی ہے۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک سے ملاقات کے دوران بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی کشمیری قیادت کے ہر فیصلے پر لبیک کہیں گے کیونکہ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں تاریخ آزادی کشمیر کو جاری رکھا ہوا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود نے اپنے دورہ یورپ
امریکہ، برطانیہ اور مشرق وسطیٰ پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ اب ہم حکمت عملی طے کر رہے ہیں کہ پورے یورپ لندن میں پارلیمنٹ کے سامنے ملین مارچ کا اعلان کیا جائے جس میں دنیا بھر میں مقیم کشمیری شرکت کریں۔ اس موقع پر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک اور بیرسٹر سلطان محمود نے واضح کیا کہ کشمیری عوام پاک بھارت مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن ان میں کشمیریوں کو بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی شرکت کے بغیر مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت مذاکرات پر پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے منفی سیاست کو مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ نون خطے میں نفرت کی علامت بن چکی ہے۔ استقبالیہ سے خطاب۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ماضی میں ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد یاسین نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے منفی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ نون لیگ کے لیے آزاد کشمیر کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری قوتوں کو مضبوط بنانے میں ہی پاکستان اور آزاد کشمیر کے روشن مستقبل کا راز پنہاں ہے۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے قوم کو شناخت دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شکست و ریخت کے شکار پاکستان کو سنبھال کر اس کی تعمیر نو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں اس میں ان کو پورا کرنے کی جرأت و صلاحیت موجود ہے۔ پی پی کسی بھی مرحلے پر ریاست کے عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ آزاد کشمیر کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر چودھری طارق فاروق نے کہا ہے کہ بھمبر کے ترقیاتی منصوبوں میں ناقص میٹیریل استعمال کر کے کرپشن اور بددیانتی کی انتہا کر دی گئی ہے۔ بھمبر میں جے کے نیوز سے گفتگو۔ بھمبر سے مسلم لیگ نون کے ممبر اسمبلی چودھری طارق فاروق نے جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھمبر کی ترقی اور ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپورٹس اسٹیڈیم، ریسٹ ہاؤس، واٹر سپلائی، سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے میں اگر مکمل اصلاح احوال نہ ہوئی تو کرپشن کے تمام ثبوت لے کر احتساب بیورو کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین اپنے منصب کے منافی کام نہ کریں۔ چودھری طارق فاروق نے کہا کہ قومی خزانے کو بدعنوان عناصر اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھمبر کے عوام کے حقوق کا تحفظ میری ذمہ داری ہے جس پر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سیاچن کے غیاری سیکٹر میں برف کے لاکھوں من تودوں کے نیچے دبے۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے لیے آزاد جموں و کشمیر کے معروف صحافی، کالم نگار اور شاعر جنید انصاری کی خصوصی نظم۔ میرے وطن کا وقار تم ہو، میرے مجاہد، میرے سپاہی، اپنے خون سے تم نے لکھی شجاعتوں کی ہر گواہی۔ بھول ہے یہ برہمن کی تم سے جیتے کوئی بازی، نصیب والوں کا راستہ ہے جس ڈگر کے تم ہو راہی۔ فقیر ہو تم، امیر ہو تم نے سمجھی ہے حقیقت، تمہاری درویشیوں پہ واریں کل جہاں کی بادشاہی۔ سیاچن کے مجاہدوں کو سلام میرا، سلام تیرا، شہید زندہ ہیں تا قیامت، رب کے قرآن کی گواہی۔ میرے وطن کا وقار تم ہو، میرے مجاہد، میرے سپاہی۔ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے سابق صدر اور آزاد کشمیر کے سینئر قانون دان چودھری محمد شریف طارق ایڈوکیٹ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے معروف قانون دان، جموں و کشمیر لبریشن لیگ کے سابق مرکزی صدر چودھری محمد شریف طارق ایڈوکیٹ کچھ عرصہ علالت کے بعد 77 سال کی عمر میں CMH راولپنڈی میں انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم چودھری محمد شریف طارق ایڈوکیٹ مقبوضہ کشمیر کے علاقے مہنڈر کے رہائشی تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے LLB کا امتحان پاس کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر سے ہی وکالت کا آغاز کر کے زیادہ عرصہ راجوروی میں ہی مقبوضہ کشمیر میں پریکٹس کی۔ اس دوران انہوں نے مقبوضہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ آزادی کشمیر کا زبردست حامی ہونے کے باعث ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے۔ 1965 میں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے کشمیریوں کے ایک معروف رہنما کی حیثیت سے میرپور آ کر آباد ہوئے۔ مرحوم چودھری محمد شریف طارق ایڈوکیٹ 1970 میں جموں و کشمیر محاذ رائے شماری کے صدر منتخب ہوئے۔
11 मार्च 1988 को KH खुर्शीद की हादसाती वफात के बाद इन्हें कायम मकाम मरकजी सदर लिबरेशन लीग मुकर्रर किया गया और बाद अज़ां इन्हें लिबरेशन लीग का मरकजी सदर चुन लिया गया। चौधरी मोहम्मद शरीफ तारक एडवोकेट एक मारूफ कश्मीरी सियासी रहनुमा होने के साथ साथ एक मुसन्नफ के तौर पर भी जाने पहचाने जाते हैं। इनकी तसानीफ में इनकी बायोग्राफी बानवान जिंदगी जबरे मुसलसल और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के सीने पर खूनी लकीर को बहुत शोहरत हासिल हुई। मरहूम न सिर्फ आजाद कश्मीर के एक मारूफ कानून दान थे बल्कि आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर में भी इनको बड़ी इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा जाता था। इनकी नमाज जनाजा गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 मीरपुर के ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें आजाद कश्मीर के चीफ जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस इफ्तिखार हुसैन भट्ट, साबिक चीफ जस्टिस रियाज अख्तर चौधरी, सिविल जज सनवर खान कमाली, सदर बार अरशद मलिक एडवोकेट, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अब्दुल मजीद मलिक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं शाह गुलाम कादर, चौधरी तारिक फारूक, चौधरी मोहम्मद सईद, राजा नवीद अख्तर गोगा, अरशद महमूद गाजी, सदर कश्मीर प्रेस क्लब सैयद आबिद हुसैन शाह, सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन मीरपुर मोहम्मद रफीक मुगल और सियासी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान और ताजरों, वकला, सरकारी मुलाजमीन, सहाफियों, जिली डिविजनल अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद शरीफ तारक साहब फिल हकीकत तहरीक आज़ादी कहीं की अलामत थे। उन्होंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। 1965 में हिजरत करने से पहले उस पार पूंछ और रजौरी में उन्होंने तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया और जब 65 में मुजाहिदीन ने वहाँ पर तहरीक को नई शक्ल दी तो वहाँ पर उनका किरदार बड़ा वाज़िया है और वो दो कमांडर भी थे और यही वजह हुई कि उनको हिजरत करनी पड़ी। सियासी तौर पर उनने वहाँ 1962 में भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं और उनके कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए। उसके बाद जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम की तहरीक आज़ादी को हर सतह पर, हर मकाम पर भरपूर अंदाज में, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बल्कि बैरूनी दुनिया में, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, और जहाँ तक उनकी हिम्मत हुई उन्होंने हर सतह पर इसको उजागर किया और तहरीक आज़ादी के कश्मीर को सही असास जो थी इसके जो मुहर्रकात थे उसको उजागर किया। शरीफ तारक साहब ना सिर्फ बहुत बड़े वकील थे बल्कि बड़े सियासतदान थे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग को इन्होंने हेड किया और KH खुर्शीद के साथियों में से थे। आज़ादी कश्मीर के लिए इन्होंने बहुत काम किया, तो इस लिहाज से ये एक कौमी नुकसान है और मैं समझता हूँ कि ये शायद पूरा नहीं हो सकेगा। ज़ीरक और समझदार सियासतदान थे, पेशा वकालत के साथ व्यवस्था थे, फिर उनकी किताबें भी हमने पढ़ी हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ व्यवस्था थे। और जो हम इस वक्त नौजवान नस्ल तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और सियासत में जो इस वक्त कार फरमा है उनके लिए बड़े मशर्रात इसलिए थे कि ये हमेशा सच्ची बात करते थे और KH खुर्शीद मरहूम मगफूर के सामने भी और उनके बाद भी पार्टी मामलात हों, तहरीक आज़ादी कश्मीर के मामलात हों या इंसानी हकूक़ की बात हो, इस हवाले से इनकी जदोजहद जो है वो बाकी तमाम लीडरों से इन्हें बड़ा मुमताज़ करती है। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम सरापाए एहतजाज। भिंबर में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लिया। मंगला पावर हाउस की जानिब लॉन्ग मार्च की धमकी। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 2 माह से बिजली की गैर एलानिया और तवील तरीन लोड शेडिंग ने तमाम कारोबार जिंदगी मफलूज बनाकर रख दिया है, जबकि इस लोड शेडिंग का दुरानिया शहरों में 16 घंटे और देहातों में 20 घंटों से तजावज कर चुका है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन चुके हैं। हड़तालों और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इधर भिंबर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आए अवाम ने ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लिया। सरकारी हुकाम से तवील मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म किया गया। इस मौका पर मुज़ाकरात के बाद सरकारी हुकाम, महकमा बरकियात और वापडा मुलाजमीन से तवील तरीन मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म किया गया। इस मौका पर हुकूमत और वापडा हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। शहरियों ने खबरदार किया है कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हुआ तो मंगला पावर हाउस की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सियाचिन में हादसा का शिकार पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के मुलाजमीन की दुआया तकरीब।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के मुलाजमीन ने सियाचिन में बर्फानी तोदों के बायस होने वाले हादसे के नतीजे में गुज़श्ता कई दिनों से बर्फ तले दबे पाक फौज के अफसरों और जवानों के लिए खसूसी दुआया तकरीब का अहतमाम किया। दुआया तकरीब में आज़ाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चौधरी मोहम्मद मंशा के अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुलाजमीन ने पाक फौज के इन बहादुर जवानों के लिए खसूसी दुआ की जो दुनिया के सबसे बुलंदतरीन जंगी महाज पर पाकिस्तान के दफा के लिए अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अचानक होने वाले हादसे के नतीजे में ज़मीन बोस हो चुके हैं। महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर के हड़ताली मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए डीजी हेल्थ का सेक्रेटरी हेल्थ को मकतूब। जेके न्यूज के नुमाइंदा जुनेद अंसारी की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 दिनों से महकमा सेहत आज़ाद जम्मू कश्मीर के हज़ारों मुलाजमीन अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल पर हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, नीलम, हटियाबाला, रावलाकोट, बाग, सुधनोती समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज बना हुआ है। पैरामेडिकल स्टाफ की इस तवील हड़ताल से पहले यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर ने 28 दिन तक अपनी तनख्वाहें और मराआत पंजाब के डॉक्टर्स के मसावी करने के लिए हड़ताल की थी। दफ्तर नाज़िम आला सेहत-ए-आम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद के मकतूब के मुताबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद कुर्बान मीर ने सेक्रेटरी सेहत-ए-आमा को 10,66,10,536 रुपए माहाना और 2011-12 के बकिया अरसा 6 माह के लिए 62,76,63,218 रुपए का मुतवक्को तखमीना बताते हुए कार्रवाई की गुजारिश की है। ग्रेड B1 ता B20 के मुलाजमीन की बेसिक रनिंग पे पर इजाफे के सिलसिला में महकमे सेहत के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अरसे से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हालिया 24 रोज़ा हड़ताल की वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर में हेल्थ सर्विसेज मुतासिर हुई हैं। मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद, वज़ीर सेहत सरदार कमरुज़्ज़मान, चीफ सेक्रेटरी अरबाब शहजाद और सेक्रेटरी फाइनेंस लियाकत हमदानी से अपील की है कि उनके जायज़ तरीन मुतालबात तस्लीम किए जाएं और तनख्वाहें और मरात पंजाब के मसावी की जाएं। जुनेद अंसारी, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से नौमुंतखब मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज गैल्वे ने कहा है कि इराक में अमरीकी जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर टोनी ब्लेयर ने मुझे पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन ब्रेडफोर्ड की आवाम ने मुझे कामयाब करके बरतानिया की सियासत में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ब्रेडफोर्ड में थैंक यू पार्टी से खिताब। रिस्पेक्ट पार्टी के सरबराह और ब्रेडफोर्ड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉर्ज गैल्वे ने इंतखाबात में अपनी कामयाबी के बाद ब्रेडफोर्ड की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में ब्रेडफोर्ड से तल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉर्ज गैल्वे ने कहा कि मैं ब्रेडफोर्ड की कम्युनिटी का मशकूर हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके न सिर्फ मुझे कामयाब कराया बल्कि ब्रेडफोर्ड की सियासत में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने कहा कि इराक वार के खिलाफ आवाज उठाने पर मिस्टर टोनी ब्लेयर ने मुझे अपनी पार्टी से निकाल कर मेरी सियासत को दफन कर दिया था, मगर अवाम ने एक मरतबा फिर मुझे कामयाब करके मेरी सियासत को जिंदा कर दिया है। जॉर्ज गैल्वे ने कहा कि ब्रेडफोर्ड में इलेक्शन इलाकाई और बरादरी इज्म पर होते थे, लेकिन इस मरतबा ब्रेडफोर्ड की बाशऊर अवाम ने बरादरी की लानत को खत्म करके हकीकी मेनू में अवाम के खादम नुमाइंदे को मुंतखब किया है। तकरीब से फैसल खान, आसिफ खान बोलिंग वार्ड, शबीर हुसैन हीटन वार्ड, दाऊद इस्लाम क्लेटन वार्ड, सलीम जेलानी, अश्तियाक हुसैन सारा और अलियास करमानी लिटिल वार्ड ने भी खिताब करते हुए कहा कि हम ब्रेडफोर्ड की तामीर तरक्की के लिए सियासत में आए हैं। और अब जेके स्पोर्ट्स। बैनुल सूबाई बॉयज अंडर 14 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को शानदार मुकाबले के बाद 4-2 से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम खेले जाने वाले टूर्नामेंट में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, फाटा और इस्लामाबाद की टीमों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जलालाबाद में होने वाले सिंगल फाइनल मुकाबले में पंजाब के फहाम अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा के फैजान अहमद को 4-2 से शिकस्त देकर चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। फाटा ने तीसरी पोजीशन हासिल की।
मैच के इख्तिताम पर आजाद कश्मीर काबीना में MQM के हक परस्त वजीर स्पोर्ट्स मोहम्मद सलीम बट ने विनर और रनर अप टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।